ए जीवन तो पैसा गला 40 वर्ष चाकरी कली मु दिन दरमा ड्र कर पारलिनी आपण भाभी कहानी नहीं 40 वर्ष चाकरी कली हेडमास्टर रिटायर हेली दिने माँ दरमा ड्र कर पारिली नहीं आपण मान को कहानी लगे सत्य घटना बुझे आपण पाखे अच्छा गिरी बाबू आम डिपार्टमेंट लोक एजुकेशन आउ पाखे आउ जड़े व्यक्ति नीलकंठ महादेव से माने जानी मु दरमा को ड्रग दिने करी मु लिखी देइथिले बैंक को मो सान भाई नब विश्वास हो तू सीना जानिनु आपण 50 टका पाइले 4 किलो आलू ही गला आपण 4 किलो आलू रो तमर सेतिकी मुंड रख अर्थात ता ना होची धन धन उल्टेइले सब बेले कहूची न ध न ध न ता ना होची पैसा उल्टेइले सब जाक साईपता भितरे जानी थांतु आउरी मने पकई देवी र अल्प केईटा घर गले आपण जानिचंती स्वामी स्त्री की मारी दे कि राति राति चंपट आपणकर विशेष अनुभूति कौथि मूल थिला धन बुझीलानी से माया तत्व माड़र करी राति राति बर्तमान मामू घरे कौथि धन जम्मा से मायारे पड़े नहीं जम्मा माया हे माँ अनुरोध करी पैसा जी आसवा कथा आसो व्यास कहते जी टंका जीवन में पाइबा कथा ता पाइबे जम्मा से मायारे पड़े हैं बुझल हरि नामे की रस अच्छी पान कला लोक सीना जानिछि हरि नामे की रस अछि पान कला लोक सीना जानिछि हरि नामे की रस अछि पान कला लोक सीना जानिछि जे पान करूछि से सीना जानिछि जे पान करूछि सीना जानुछि जे पान करूछि से सीना जानुछि जे पान करूछि ये पान न करे जे न जाए किछे हरि नामे की रस पान कला लोक शून्य रु पवन पवन रु नाद नाद रु बिंदु जन्म होएछे नादर बिंदु जन्म होएछे नादर बिंदु जन्म होएछे बिंदु मध्य जल जल मध्य खेते बिंदु मध्य जल जल मध्य खेते तथि परे देखले राजिति हरि नामे ये पान कला लोक सीना धीरजने बसी आज करिवे श्रवण पान कला लोक सीना जानिछि जहा जहा कथा मान पुराण विधान ना जानिछि समय जे धीरे धीरे हुए अवसान पान कला लोक सीना जानिछि लक्ष्य कले महातपा कश्यप सबुदिने बिनताटा गुणुगुण होई कौन कांदुछि डाकिले बिन बिन स्वामी बिन स्वामी बिन बिन स्वामी कहीं तुम्हें कांदुछ मु कहीं कांदुछे हाँ तुम जानी पारलनी स्वामी नहीं तुम पर मोर स्वामी हाँ तुम पर मोर इह काल परकाल देवता हाँ तुम पर मोर गेरस्थ हाँ तुम पर मोर घ स्वामी बुझीला बुझी पारिलो गेरस्थ बुझीला बुझी पारिलो देवता बुझीला बुझी पारिलो आउ घटा कौन ब्रैकेट भीतर रखी देली ब्रैकेट रे ब्रैकेट भीतर रखी देली बेले बेले आमे भाषा को अपभ्रंश करी भूल शब्द कहू बेले बेले स्वामी के आमे कही दो घईता तमे कौन सैया कहल कि नाई मो आउ मारवा की कहती ओहो शब्दटा हूँ ग्रहिता हां आमे अपभ्रंश करी कही दो घईता ना ना अपभ्रंश नुहे आउ घोरी है कि सही की अछि
ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ତମେ ବେଶୀ ବୁଝିଛ ଆଉ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ କେତେ ପ୍ରକାର କହିଲି ହଁ ମୋ କଥା ବୁଝିଲନି ହଁ ଶୁଣିଲନି ହଁ ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ମୋର ତଳ ନାହିଁ କି ଉପର ନାହିଁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ମୋର କଣ ଆଉ ରହିବ ସ୍ୱାମୀ କୁହ କୁହ ସ୍ୱାମୀ କୁହ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ କେମିତି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବି? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ମୋର ଛୁଆ ହଉନି ପେସେନ୍ସ ଇଜ ଦି ବେଷ୍ଟ ମେଡିସିନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଔଷଧ ହଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମତେ ମେଡିକାଲ ଟିକେ ନଉନା ଶୁଣ କୁହ କେବଳ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର କେବଳ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ କେବଳ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ତମରି ପେଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତମରି ପେଇଁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଳି ଏ ବାପା ଚାହା ଖାଇଲେ ହବ କେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ବିନ ଏ ରାସରଙ୍ଗୀ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗୀ ରାସରଙ୍ଗୀ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗେ ହେମ ଗୋରୀ হেম গরি রে হেম গরি রে ওই মানতে দিনিয়া করি রে রাসরঙ্গী প্রাণ সঙ্গে রাসরঙ্গী হেম গরি রে হেম গরি রে হেম গরি রে ওই মানতে দিনিয়া করি রে ଯୋଉଠୁ ଛିଡ଼ିବା ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ କୋଉଠି ଛିଡ଼ିଲା ଏ କରି ଗତି ଶମ୍ଭୁ রিপু রিপু হয়ে দয়ে বাপু রিপু হয়ে দয়ে বাপু রিপু হয়ে দয়ে বাপু আଜି বপুর কবিরা বাকে বাপুর কবিরা বাকে কিনা পরি রে কিনা পরি রে কিনা পরি রে রাসরঙ্গে প্রাণ সঙ্গী হেম গোৰী କୋଉଠି ଛିଡ଼ିଲା ପରି ଏ ପରିହାସନ ବିଚାର বিচারে করে বকিরা বিচারি করে বকিরা বিচারি করে বুকিরা আଜି অস্থির করুছি মার অস্থির করুছি মার সর মারি রে সর মারি রে সর মারি রে রাসরঙ্গী প্রাণ সঙ্গী হেম গোৰী কোଉଠି ଛିଡ଼ିଲା ମାରି আরে মারিলে নেবু কি জোসো জোসা মরে অঙ্কে বছ জোসা মরে অঙ্কে বছ জোসা মরে আজি বস চুম্ব দিও গনে বছ চুম্ব দিয়া গনে গোড়া ধরি রে গোড়া ধরি রে গোড়া ধরি রে সরঙ্গী প্রাণ সঙ্গে হেম গরি রে ধরি পরস্ত নাটক মুখ মুখ দেখি যাও দুঃখ মুখ দেখি যাও দুঃখ দুঃখ যাও বৈষ্ণবে দুঃখ যাও বৈষ্ণবে শুଣନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣପାଣୀଙ୍କ ଚୌପଦୀ ଶୃଙ୍ଖଳା ଚୌପଦୀ ଧରସ୍ତ ନାଟକ ମୁଖ মুখ দেখি যাও দুঃখ মুখ দেখি যাও দুঃখ মুখ দেখি যাও দুঃখ আজি দুঃখ যাও বৈষ্ণবে দুঃখ যাও বৈষ্ণবে নিয় ঠারি রে নিয় ঠারি রে নিয় ঠারি রাসরঙ্গী সঙ্গী ডাকিলে বিন ସ୍ୱାମୀ ତମରି ପାଇଁ ଆଜି ଏ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଛାଡୁଛି ତମରି ପାଇଁ
ଆଜି ଆଶ୍ରମ ଛାଡୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ସୁଦୂର ହିମାଳୟକୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ମୁଁ ସେଠି ତପସ୍ୟା କଲେ ତୁମେ ଏଠି ସନ୍ତାନ ପାଇବ ହେ କାହିଁ ହେ ହଉଛୁ ଆମ ଗେରସ୍ତ ଭାଷାରେ କୋଉ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହଉଛି ସେଟା ତମେ ଜାଣିବାକୁ ତମେ ହେ ହେ ହଉଛ ସ୍ୱାମୀ କଣ ହେଲା ତମେ କୋଉଠିକି ଯିବ ମୁଁ ଯିବି ସୁଦୂର ହିମାଳୟକୁ ସେ ବରଫ ଭିତରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରିବି ସ୍ୱାମୀ କଣ ହେଲା ମୋର ଛୁଆ ନହେଲା ନାହିଁ ମୋର ଛୁଆ ପିଲା ଦରକାର ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ମୂଳ ଥିଲେ କେତେ ଡାଳ ଗଜରିବ ସ୍ୱାମୀ ମୂଳ ଥାଉ ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନ ସ୍ୱାମୀ କଣ ତମେ ସେ ହେମାଳ ପାହାଡକୁ ଯାଅ ନା ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି? ତମେ ହେମାଳ ପାହାଡକୁ ଗଲେ ତମେ ହେମାଳିଆ ହେଇଯିବ ହେମାଳିଆ ହେଇଗଲେ ତମେ କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯିବ ସ୍ୱାମୀ କୋଲାପ୍ସ ହେଇଗଲେ ତମେ ବରଫ ପାଲଟି ଯିବ ବରଫ ହେଇଗଲେ ତମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ହେଇଯିବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ହେଇଗଲେ ଛୁଆ ତମକୁ ଚାଟି ଚାଟି କାଠି ଦେଖେଇଦେବେ ଚୁଚୁମି କାଠି ଦେଖେଇଦେବେ ସ୍ୱାମୀ ତମକୁ କାଠି ଦେଖେଇଦେବେ ସ୍ୱାମୀ କି ଜ୍ଞାନ ରେ ବିନ ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖରାପ କର ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହଉନି ସ୍ୱାମୀ ତମରି କଥା ଭାବି ଭାବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲାଣି ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଏଇଠି ରହିବ ମୁଁ ଯିବି ତପସ୍ୟା କରିବି ସେଠି ତପସ୍ୟା କଲେ ତୁମେ ଏଠି ସନ୍ତାନ ପାଇବ ହେ ଆଚ୍ଛା ମା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ ଭଗବାନ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲି ଛୁଆ ପିଲା ହେଲାନି ଇଏ ଯିବେ ହେମାଳ ପାହାଡକୁ ମୁଁ ରହିବି ଘରେ ଇଏ କଣ ଛୁଆ ସପ୍ଲାଇ କରିବ ମାମୁ କୁହ ସ୍ୱାମୀ ମାଇଁ କହିବାడు ବୋଲି ବୁଝିଛି ବୁଝିନି ବାହାରିଲେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ମହାତପା କଶ୍ୟପ ଡାକିଲେ ବିନ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ 2ଟା ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଦେଇ ଯାଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ତମେ ସନ୍ତାନ ପାଇବ କେମିତି କିପରି ତା ବାଟ ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଇକିରି ଯିବି ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣ ତମେ କଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା ହେଁ? ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା ମୁଣ୍ଡକୁ ଠିକ ରଖ ହଁ ଶୁଣ କୁହ ये रख यही डिम्ब दुहिटी